Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Today we will continue the lesson. We will discuss the homework that I gave you before middle test. Why is Singapore so rich? Kita membahas mengenai materi yang dibagi sebelum tes middle test kemarin. Kenapa Singapura itu begitu kaya? This material is taken from the clip of report clip from CNBC Asia, reportase atau laporan dari situs kantor berita CNBC Asia. Last 2 weeks I gave you some question A, B, and C according to the material about Singapore, about the wealth of Singapore, tentang kekayaan negeri Singapura. Maybe for the first time I will give you the answer keys and we discuss together. Yang pertama kita akan membahas mengenai pertanyaan yang kemarin dikasihkan dan kunci jawabannya. Terus membahas kenapa kunci jawabannya seperti yang tertera di kunci jawaban. A, bagian A, answer the question below. Jawab pertanyaan di bawah ini. Why the British did set up a colony in Singapore back in 1819? Kenapa Singapura bikin koloni di sana, daerah kekuasaan di sana? Kenapa? Karena lokasi ya. The answer is location. Because the island sits in the middle of an important trade route connecting Asia to Europe. Di videonya ada di bagian awal. And lack of natural resources, Singapore's fight but it does have something country. Singapore doesn't have resources like coal or oil. Singapura tidak punya kekayaan alam, tapi dia punya sesuatu yang disebut dengan lokasi. Lokasinya yang mahal karena berada di jalur. Is can't buy location. The island sits in the Ini middle dia. of an important trade. Di sini jawabannya. The island sits in the middle of an important trade route connecting Asia to Europe. Ada di antara jalur Asia dan Eropa. Lihat di bawah itu ada tulisan warna biru di sini. Laut Mediterania, Laut Arabia, setelah adanya urusan Suez, Kanal Suez di Mesir, itu langsung dari Mediterania bisa ke Laut Arab. Terus Bay of Bengal, Teluk Bengal di India. Terus Singapura di sini, baru di sini South China Sea, Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan itu ada Vietnam, ada Thailand, ada Filipina, ada Malaysia, ada Cina. So the question number 1 is, the island sits in the middle of an important trade route connecting Asia to Europe. Question number 2, how did Singapore build a more disciplined labor force to attract investment? Bagaimana cara Singapura membuat tenaga kerja yang disiplin dan beretos kerja tinggi untuk attract investment, untuk menarik minat dari para investor? Jawabannya adalah Singapore focus on building affordable public housing. Singapura fokus kepada membuat perumahan rakyat yang terjangkau, affordable, terjangkau. Kenapa seperti itu? Why that? Government intervention. This was especially true for Singapore. Sini disebutkan labor strikes were common on island in 1960. Tahun 60-an banyak demo. Strikes itu demo atau pemogokan. Even with high unemployment, meskipun banyak tingkat pengangguran, tetap banyak orang demo. Kenapa? Karena ekonomi susah. Because they have difficulties in their economy. Jadi untuk itu pemerintah Singapura, apa yang mereka lakukan? Building affordable public housing. Karena kan orang bekerja buat dapat rumah, buat dapat makan, dapat biaya sehari-hari. Kalau salah satunya yaitu rumah dipenuhi, maka orang akan fokus bekerja gitu. Maka bagaimana caranya? Akhirnya pemerintah Singapura mengadakan perumahan rakyat yang murah. Karena memang selain banyak pengangguran, tahun 50-an itu Singapore being home to one of the largest slum settlement in the world, menjadi salah satu pemukiman kumuh
terbesar di dunia saat itu tahun 50-an. Maka kan orang tinggal di pemukiman kumuh banyak masalah kan, terbawa di kerjanya. Akhirnya dengan itu dipenuhi, mereka bikin perumahan yang I ini want dia. the first sing- Mereka di reporternya, the reporter is standing in front of the public housing, berada di depan perumahan rakyat, rumah susun ya, atau apartemen yang terjangkau, bisa dikredit dengan murah oleh rakyat. Sehingga ketika itu terpenuhi, pemerintah, masyarakat akan santai, kada lagi bekerja dengan, akhirnya mereka bekerja dengan fokus, sehingga masyarakat, sehingga modal asing pun senang tenaga menginvestasikan modalnya di Singapura. Itu jawaban number 2. Dan number 2 is Singapore focus on building affordable public housing. Jadi mereka membangun perumahan rakyat yang murah. Kalau sekarang di Indonesia ada program rumah bersubsidi, itu mungkin sama seperti itu. Tujuannya hampir mirip, tentu dengan eksekusi yang berbeda. Question number 3. What factors that did make the economic rising of the four Asian Tigers countries? What factor that did make the economic rising of four Asian Tigers countries in 1960? Faktor apa yang membuat empat negara macan Asia, Asian Tiger itu bangkit ekonominya pada tahun 60-an? Jawabannya adalah ekspor, industrialisasi ya, bikin pabrik, manufaktur dan lain, serta big doses of government intervention, kurang R-nya satu. Intervention. Jadi ada campur tangan pemerintah di situ. Di mana jawabannya ada di sini. Yeah, became known as the four Asian Asian Tigers: Singapore, Hong Kong, Taiwan, and South Korea. tigers, which have grown rapidly since the 1960s. Their rise was fueled by exports, industrialization, and more crucially, big doses of government intervention. Oke, nanti hubungannya dengan perumahan tadi. Contoh dari government intervention, campur tangan pemerintah adalah bikin perumahan murah. Itulah yang membuat salah satunya Singapura menjadi one of the four Asian Tigers country that developed rapidly in 1960. Okay, question number 4. Manufacturing had the largest contribution in Singapore GDP back in 80s, but it is different today. Which industry that contributes the most proportion in its GDP now? Manufacturing atau industrialisasi, produksi pabrik itu sangat berkontribusi dalam GDP Singapura di tahun 80-an. Did you remember GDP we learn in ekonomi macroeconomics and development ekonomi pembangunan. Itu ada 2 mata kuliah yang terkait dengan GDP. Nanti silahkan di track lagi atau diingat-ingat lagi pelajaran tersebut. Oke, disebutkan bahwasanya di Singapura dulu tahun 80-an ada manufaktur banyak, ada pabrik, industrialisasi, tapi sekarang berbeda. Industri apa? Which industry that contributes the most proportion in its GDP now? Industri apa yang berperan paling banyak dalam GDP Singapura sekarang? GDP, gross domestic product. Produksi domestik bruto. Produksi domestik bruto kalau di ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, kalian akan belajar di sana. Sudah belajar di sana. Oke. Apa industrinya yang sekarang jadi andalan ekonominya Singapura? Services contribute the most proportion in its GDP, bukan GPS. GDP. Services, layanan jasa. Diceritakan di bagian sini. Ketika multinational companies, banyak perusahaan asing menanamkan modal berkantor di Singapura, maka set up regional headquarters in Singapore, mendirikan kantor regional di Singapura, maka banyak korporat atau perusahaan masuk ke Singapura dan mempengaruhi GDP mereka. Ini dia. E17. Tahun 2017, 2017 70%, 70% of GDP Singapore from services, kayak bank, gitu kan, jasa.